Mbok beres. Mbok beres. Beres ya naon ya. Naon, Mbah? Iya. Tak kok kerso kono, Mbah. Aku sekarang guyu. Ora kating guyu. Lah warga ki sehat deh. Gak apa-apa iku, gak apa-apa iku. Gedang serak. Oke, ini Sakera harimau apa ya? Hah? Sakera Al-Barokah. Oh, Al-Mubarokah.
nyeret gua. Sakira Al-Mubarrokah. Senang yang gili itu. Tapi nih kawan. Tetap ya lur. Nomor urut 3. Tenane peserta mek 11 iki. Allah. Wah niki jelas. Sip lagi wis.